ओम शांति। आज बाबा की 27 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे याद में रहकर भोजन बनाओ, याद में रहकर भोजन बनाओ तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा, तो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों का भोजन, तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तुम ब्राह्मणों का भोजन बहुत ही शुद्ध होना चाहिए। तो बाबा बोलছেন भोजन বানাবে কিভাবে? বাবার ইয়াদে শুদ্ধ ভোজন। প্রশ্ন, আগে দাদিরা আমাদের বলতো লোক যেখানে কিচেন থাকবে উনুনের সামনে লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি লাগিয়ে দাও। নোংরা হবে হবে, মুছতে থাকবে, অসুবিধা নেই, কিন্তু লক্ষ্মীনারায়ণের ছবি লাগিয়ে দাও, তাহলে কি হবে? সেই ইয়াদে যা খাবার তৈরি হবে সে সাত্বিক হবে, शुद्ध হবে। प्रश्न, सतयुग में तुम्हारे दर पर, सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है। सतयुग में तुम्हारे दर पर कभी भी काल नहीं आता है, क्यों? काल माने मृत्यु। सत्ययुगे आमार दरजाए कोनो दिन मृत्यु आसे ना, केन? उत्तर, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने, क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। क्योंकि संगम पर तुम बच्चों ने बाप द्वारा जीते जी मरना सीखा है। जो अभी जीते जी मरते हैं, जो अभी जीते जी मरते हैं, उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। उनके दर पर कभी काल नहीं आ सकता है। तुम यहाँ आए हो मरना सीखने, तुम यहाँ आए हो मरना सीखने। सतयुग है अमर लोक, सतयुग है अमर लोक, वहाँ काल किसी को खाता नहीं, वहाँ काल किसी को खाता नहीं। रावण राज्य है मृत्यु लोक, रावण राज्य है मृत्यु लोक। इसीलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है, इसीलिए यहाँ सभी की अकाले मृत्यु होती रहती है। बाबा बोलছেন সত্যযুগে মৃত্যু বাচ্চাদেরকে টানাটানি করতে পারবে না, তাই না? কেননা বাচ্চারা শিখে গেছে যে মৃত্যুকেও হার খাইয়ে দেব, মানে মৃত্যু আসলেও হাসি মুখে খুশি খুশিতে তাকে স্বাগত জানাবো। তাই জন্যে সত্যযুগেও কি হয়, মৃত্যু উৎসব হয়, মানে সবাইকে গলে মিলে আনন্দ করে রাস করে খাওয়া দাওয়া হয়, তাই না? তারপরে নিজেরা বিদায় নেয়, ইচ্ছা মৃত্যুবরণ করে, চিতার উপরে বসে যায়, তারপরে দেহ রেখে দেয়, তারপরে চিতা আগ লাগানো হয়, তাই না? তো বাবা বলছেন এখানে যে হাসি মুখে মৃত্যু অ্যাকসেপ্ট করবে সেই হবে সত্যযুগের ইচ্ছা মৃত্যুবালা কালের উপরে বিজয়ী আত্মা। ওম শান্তি। আমরা পাস হয়ে যাব তো? না মনে পড়বে যা কি হবে বাল বাচ্চার, কি হবে আমার পিছনের লোক, ঘর বাড়ি ঠিকানা কি হবে, ভেসে যাবে, মনে পড়বে না তো? পাস হয়ে যাব তো সব? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे प्रदर्शनी देखकर आते हैं तो बुद्धि में वही याद रहनी चाहिए, हम कैसे शूद्र थे, अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे।
তো শিব বাবা আমাদেরকে আগে ব্রাহ্মণ বানাচ্ছেন। শূদ্র ছিলাম, আসুরি বুদ্ধি ছিল, বাবা একটু একটু করে ব্রাহ্মণ বানাচ্ছেন, তারপরে देवता। यह संगम युगी मॉडल प्रदर्शनी में रखना है। कलयुग और सतयुग के बीच में अब यह है संगम युग। तो संगम युगी मॉडल बीच में हो, उसमें 15-20 सफ़ेद पोष वाले बिठाना चाहिए तपस्या में। जैसे सूर्यवंशी दिखाते हैं तो चंद्रवंशी भी दिखाना पड़े। ऐसा बनना है जो मनुष्य समझ जाए कि यही तपस्या कर ऐसा बनते हैं। जैसे तुम्हारे शुरू के चित्र भी हैं, साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के। তাই না? তো কোর্সের বইতে একটা পাতা আছে সঙ্গম যুগ। একদিকে নরক দেখানো, নরক থেকে বেরোচ্ছে নারী আর পুরুষ, আর একদিকে শতযুগ স্বর্গ দেখানো, লক্ষ্মীনারায়ণ হয়ে এন্ট্রি করছে, আর মাঝখানে যজ্ঞ, তাই না? সব তপস্যা করছে বাবার বাচ্চাগুলো। তো বাবা বলছেন ওই রকম চিত্র রাখতে হবে, বানাতে হবে মিউজিয়ামে, যাতে লোকে এসে বোঝে যে কোথায় থেকে কোথায় ट्रांसफ़र होच्छे। वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे यह वो बनते हैं, दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख कर यह बनते हैं। तो बाबा कहते साधारण तपस्या के और भविष्य राजाई पद के, वैसे यह भी बनाना पड़े तो तुम समझा सकेंगे यह वो बनते हैं, दिखलाना भी एक्यूरेट है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख कर यह बनते हैं। তাই না? একদিকে থাকবে কলিযুগ, একদিকে শতযুগ, মাঝখানে संगम युग। तो संगम युग भी जरूर दिखाना पड़े। तुम बच्चे देख कर आते हो तो सारा दिन वो नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, तब ही ज्ञान सागर के बच्चे तुम मास्टर ज्ञान सागर कहला सकते हो। अगर ज्ञान ही बुद्धि में न रहे तो ज्ञान सागर थोड़े कहेंगे। सारा दिन बुद्धि इसी में लगी रहे तो फिर बंधन भी टूटते जाए। बाबा काल परशुई बोलछिलो ना कत बंधन आत्मार गलार भीतरे फेसे आछे। बाबा बोलছেন যত জ্ঞান মন্থন চলবে অত बंधन काटते থাকবে। हम अभी ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं। अगर अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो क्षत्रिय कुल में चले जाएंगे। তাই না? অন্ত সময়ে লাস্ট পেপার, ওই পেপারে যদি ঠিক মতন পাস করব না, ফেল হয়ে গেলাম, যুদ্ধ করতে করতে দেহ রাখলাম, কখনো বাবা ইয়াদ পড়ছে, কখনো দুনিয়া ইয়াদ পড়ছে, যুদ্ধ চলছে, তো এই অবস্থায় যদি দেহ রাখি তাহলে কোন কুলে যাব? ক্ষত্রিয় কুলে যাব, যোদ্ধা কুলে যাব, তাই না? বৈকুণ্ঠ দেখ भी नहीं सकेंगे। কি বললো বাবা? লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়া, কৃষ্ণের দুনিয়া পাও রাখতে পারবো না, প্রথম জন্ম তো দূরের কথা, তাই না? তো মুখ্য তো হ্যাঁ হি বৈকুণ্ঠ। তো আমাদের লক্ষ্য ঠিক আছে তো? একদম হাসি হাসি মুখে বাবার ইয়াদে দেহ রাখতে হবে, তাই না? বাবা কালকেই বলছিল না, ওই জন্যে কেউ নারায়ণ, লক্ষ্মী, কৃষ্ণ সব নাম দেয় বাচ্চাদের, যাতে লাস্টের সময়ে স্বর্গ মনে পড়ে। वंडर ऑफ वर्ल्ड सतयुग को कहा जाता है, इसीलिए पुरुषार्थ करना है। तुम्हारे दोनों चित्र होने चाहिए, তাই না? মাউন্ট আবু যাবার জন্যে তো 1 বছর নিয়ম পালন করি, আর কৃষ্ণের দুনিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়া, বৈকুণ্ঠে যাবার জন্যে মনের উপরে বিজয়ী আত্মা হতে হবে। বাবা কালকেই বলেছে সব সময় হাসি হাসি মুখ, একরস, তাই না? আপ ডাউন চলবে না, সে হবে শতযুগী আত্মা, শতপ্রধান আত্মা। যে তেতাযুগী আত্মা তারা কেমন হবে? আপ ডাউন স্থিতিওয়ালা হবে, তাই না? অমাবস্যাও আসবে তো পূর্ণিমাও আসবে, কিন্তু সূর্যবংশী মানা একরস হাসি মুখ আত্মা, তাই না? তো পাস হয়ে যাব তো, লক্ষ্য ঠিক আছে তো। यह रंगीन ड्रेस व गहनों आदि से सजाया हुआ और वो तपस्या का,
তাই না? সত্যযুগ হবে রঙিন, ফুল রঙিন, যত কালার, এমনকি গয়নার মধ্যেও রত্ন, হিরে রত্ন, কালারফুল, তাই না? সব গয়নাতে রত্ন। কিন্তু এখানে বাবা বলেছে একটু তপস্যা করতে হবে। তো वो समझेंगे यही सूक्ष्म बतन में बैठे हैं। কেন সাদা বস্ত্র বাবা দিয়েছে? আজকে বাবা রহস্য খুলে দিল, যাতে বাচ্চা যোগ করার সময় মনে করে আমি কোথায় বসে আছি? সূক্ষ্মবতনে বসে আছি। সূক্ষ্মবতনের রং হচ্ছে বাদল, সাদা, তাই না? সাদা সাদা বাদলের মধ্যে সূক্ষ্মবতন। তো সেইখানে একদম সাদা আলো, সেই মধ্যে সাদা আলোধারী বা বস্ত্রধারী আমি ফরিস্তা আত্মা। বাবা এই গতকাল দিল না, এবার 3 মাসের জন্য কি সমানে থাকবো? আমি বাপ সমান ডবল লাইট ফরিস্তা, এখন 3 মাসের জন্য ফিক্স সমান। তারপরে এক্সট্রা সমান যা করতে পারো, কিন্তু এই সমান অমৃত বেলা ফিক্স। তো वो समझेंगे यही सूक्ष्म बतन में बैठे हैं। তো বুঝতে পারলে হোয়াইট ড্রেস কেন? যাতে মনে পড়ে আমি হলাম ফরিস্তা, আর কোথায় বসে আছি? সূক্ষ্ম বতনে বসে আছি। ड्रेस तो बदल सकते हैं, फीचर्स तो बदल नहीं सकते। वो हुआ अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। वो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग जिससे समझें कि यह स्थापना कर रहे हैं, यही फिर वो बनते हैं जो मेहनत करेगा वही पाएगा। ब्राह्मण बनने वाले तो बहुत है ना, इस समय तुम थोड़े हो, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। सारा सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? बुद्धि में है। हम तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनेंगे। তাই না? তো যদি বাড়িতে এরকমও চিত্র থাকে যে একদিকে কলিযুগ নরকের থেকে বেরোচ্ছে আর তপস্যা করছে সাদা বস্ত্র ধরে, তারপরে স্বর্গের দিকে প্রবেশ করছে, তাহলে দেখলেই বুদ্ধিতে কি আসবে? এখন এই রোলটা চলছে, আমি তপস্বী আত্মা, আমি তপস্যা করছি। इसको ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी हो बैठना, क्योंकि बुद्धि में तो सारी नॉलेज है। तो किसेर तपस्या करब? কিছু না, বুদ্ধি থেকে সদর্শন চক্র ফিরানো। বাবা গতকালও বলেছিল না যে যে সদর্শন চক্রধারী হবে সে মায়ার গলা কেটে ফেলতে পারবে। हम क्या थे अब फिर क्या बनते हैं? स्टूडेंट टीचर को तो ज़रूर याद करेंगे, तुमको भी बाप को याद करना है। याद की यात्रा से ही पाप कटते हैं, आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। तो आगे आत्मा शुद्ध हो जाबे, कोनो विकार थाकबे ना, तो शरीरों देवी देवता वाला पवित्र शरीर पाবে। जो शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं वही फिर देवता बनते हैं। इसका जितना बड़ा मॉडल हो अच्छा है, क्योंकि लिखना भी पड़ता है। संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले ब्राह्मण। तो संगम युगের নাম বাবা কি দিয়েছে? পুরুষোত্তম, মর্যাদা পুরুষোত্তম। তো যে ব্রাহ্মণ বাচ্চা যত মর্যাদিত থাকবে, ইন্দ্রিয়গুলো সীমারেখার ভিতরে, যত আত্মা উত্তম পুরুষ হবে, শ্রেষ্ঠ আত্মা হবে, অত ভালো ব্রাহ্মণ হবে আর অত ভালো দেবতা হবে। अभी तुमको बाप बैठ पढ़ाते हैं, ऊपर में शिव बाबा का भी चित्र है जो तुमको पढ़ाते हैं। तुम यह बनते हो, यह ब्रह्मा भी तुम्हारे साथ है, वो भी सफ़ेद पोषधारी स्टूडेंट है। मनुष्य तो राम राज्य को भी नहीं मानते, गायन भी है राम राजा राम प्रजा। तो এখন ব্রহ্মা বাবা বা কৃষ্ণ বা নারায়ণ সেও এখন ফরিস্তা ড্রেসে আছে সূক্ষ্মবতনে। তো সেও বাবা কালকেও বলছিল না যে ফরিস্তা হয়ে সে অপেক্ষায় বসে আছে যে কবে আমার ফরিস্তাগুলো তৈরি হয়ে আমার কাছে আসবে। শিব বাবাও কালকে তো কড়া ডোজ দিয়েছে না, তুমি ফরিস্তা হবে না মানে, হ্যাঁ আমি তোমাকে বানিয়েই ছাড়বো। যদি সোজা সোজা হবে না তো যা করা করেও করে ছাড়বে, তাই না? কেননা কৃষ্ণের আত্মা তো বসে আছে না ফরিস্তা হয়ে, আগে ফার্স্ট নম্বর ফরিস্তা বসে আছে অপেক্ষায়। বাবা কালকে ডেট ফিক্স করতে বললো না, ডেট ফিক্স করো কবে ফরিস্তা হয়ে যাবে। सतयुग में तो धर्म का राज्य है ही,
बाकी त्रेता में क्षत्रियों की ग्लानि कर दी है, सूर्यवंशी की ग्लानि नहीं की है, तो यह भी लिखना पड़े। राम राजा राम प्रजा धर्म का उपकार है, वो भी सेमी स्वर्ग है, क्योंकि 14 कला है ना, वहाँ ऐसी ग्लानि की बातें होती नहीं। उनको क्लियर कर दो हम क्या बन रहे हैं, তাই না? রামায়ণে দেখালো না যে সেখানেও রাবণ ছিল তেতা যুগে, সেখানে শতযুগে কোনো অসুর দেখাচ্ছে না, কিন্তু তেতা যুগে রাবণ ছিল, সীতা হরণ করলো, তাকে দুঃখ দিল, কত যুদ্ধ হলো। বাবা বলছেন এইগুলো হলো নিন্দার কথা, কখনো তেতা যুগে এইসব ঘটনা ঘটে না। हम ही अपने लिए स्वराज्य स्थापना कर रहे हैं, विश्व में शांति का एक स्वराज्य जो सब मांगते हैं वो हम स्थापना कर रहे हैं। बाबा प्रदर्शनी आदि देखते हैं तो ख्यालात चलते रहते हैं। तो बाबा বলছেন সবাইকে মেসেজ দাও যে নেতাগুলো কত লেগে পড়ে আছে রামরাজ্য হবে। বাবা বলছেন তাদেরকে বোঝাও যে রামরাজ্য তো বাবার বাচ্চারা স্থাপনা করার জন্যে তপস্যা করছে, তাই না? तुम बच्चे घर जाएंगे तो फिर यह सब बातें भूल जाएंगे। ভুলে যাবে সব গিয়ে, না মনে থাকবে, না ওই হাঁড়ি কড়া ওই পেটের ধান্দার মধ্যে সব আউট এরকম, না মনে থাকবে? থাকবে তো। বাবা বারবার বলে না সঙ্গম যুগ ভুলবে না, আর আজকে তো বাবা বলে দিল সঙ্গম যুগে সাদা ড্রেস কেন, ফরিস্তা ড্রেস। আর স্থান কোথায়? সূক্ষ্মবতনে। তো মনের স্থিতি কোথায় থাকবে? সূক্ষ্মবতনে। এমনিই বাবা সমান দিয়েছে ডবল লাইট फरिश्ता। परंतु यह सब बुद्धि में याद रहना चाहिए, ऐसे नहीं प्रदर्शनी से बाहर निकले और खेल खलास। अच्छे अच्छे बच्चे जो पुरुषार्थी हैं उनकी बुद्धि में टपकना चाहिए। बाबा को टपकता रहता है ना, बुद्धि में सारा ज्ञान रहेगा तो बाबा की याद भी रहेगी, उन्नति को पाते रहेंगे। अगर सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो फिर सतयुग में नहीं जाएंगे। इसीलिए अपने को याद की यात्रा में पक्का रखना है। बाबा বলছেন মনে লিখে দাও ভালো করে যে এই জীবনে যদি শতপ্রধান হলাম না তাহলে শতযুগ কৃষ্ণের দুনিয়াতে পাও রাখতে পারবো না, তাই না? তো লক্ষ্য কী থাকবে? মৃত্যুর আগে শতপ্রধান হয়েই দেহ রাখবো, তাই না? तुम राजयोगी हो, तुमको बड़ी जटाएं हैं, महिमा सारी तुम माताओं की है, जटाएं भी नेचुरल है। राजयोगी और योगिन यह सच्चा सच्चा तपस्या का रूप दिखाते हैं। यह सब समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो। तो बाबा বলছেন কি করো? দেহের যত ধর্ম ছাড়ো আর নিজেকে কি বলে মনে করো? আমি आत्मा ज्योति स्वरूप। बाकी सब देह के संबंध आदि भूल जाओ, एक बाप को याद करो, वो तुमको बहुत मालदार बनाते हैं। जीते जी मर जाओ, बाप आकर जीते जी मरना सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, तुमको ऐसा मरना सिखलाता हूँ जो कभी तुम्हारे दर पर काल न आ सके। তো যে যাবার জন্য রেডি হয়ে বসে থাকবে, নিজের স্থিতিও তৈরি করে বসে থাকবে, পুরুষার্থ কমপ্লিট করে বসে থাকবে, তো যমদূতকে কি টানাটানি করবে? তাই জন্যে বাবা বলছেন তুমি রেডি হয়ে থাকো, মর্জিবা হয়ে থাকো। বেঁচে আছি, কিন্তু যেই মুহূর্তে বাবার ডাক আসবে সঙ্গে সঙ্গে পা তুলে হাজি পাবো, তাই না? বাদবাকি সব কিছু নিভাবো। বাবা তো বলেছে না কর্তব্য তুমি করতে থাকো, কর্তব্য দায়িত্ব সব অ্যাকুরেট, কেউ আঙ্গুল তুলতে পারবে না। যতক্ষণ আছি পারফেক্ট রোল প্লে করব, কিন্তু যেই মুহূর্তে ডাক এলো তখন বলবো না বাবা এই কাজ থেকে গেল, তাই না? তখন হাজি পাবো। চল সব কিছু সেকেন্ডের মধ্যে গোটানো, पैकिंग एकदम पैकिंग, তাই तो वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं, सतयुग में कभी काल खाता नहीं, उनको अमरपुरी कहा जाता है। बाबा तुमको अमरपुरी का मालिक बनाते हैं। यह है मृत्यु लोक, वो है अमरपुरी, यह है राजयोग।
तुम लिख दो, प्राचीन भारत का राजयोग फिर से सिखाया जाता है। जो प्रदर्शनी आदि देखते हैं उन्हों को ख्याल करना चाहिए इसमें और क्या करें जिससे मनुष्य एक्यूरेट समझें, তাই না? এবার আসবে প্রদর্শনীর সময় আসবে, তখন বাবা বলছেন চিন্তা করো যে শুধু ছবি না লাগিয়ে কি করা যাবে যাতে সবাইয়ের আকর্ষণ হবে, সবাই বুঝতে পারবে, জ্ঞানটা যাতে মাথায় ঢুকতে পারবে, তাই না? এরকম কি করা যাবে যাতে আমাদেরকে আর লোককে ডাকতে হবে না, লোকেরা নিজে এসে প্রদর্শনীতে, তাই না, কিছু অনুভব পেয়ে যাবে। সেটা কি করে করা যাবে তার উপরে আজকে বিচার সাগর मंथन को। हाँ, तो इनमें प्रैक्टिकल बहुत अच्छी समझानी है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो इसमें आ जाते हैं। बाप कितना क्लियर कर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। तो आमी ज्योतिर्बिंदु, बाबा बिंदु और ड्रामा बिंदु, तो হয়ে গেল মোর জীবা, তাই না? ড্রামার উপরে কোনো সংকল্প নেই, সব অ্যাকসেপ্টেড। আমি বিন্দু, বাবা বিন্দু, ড্রামা বিন্দু। তো অমৃতবেলা 3 তিলক লাগালাম, সমান ধারণ করলাম 3 মাসের জন্যে, ডবল লাইট ফরিস্তা, বাপ সমান ফরিস্তা, তাই না? বেশ চললো পুরুষার্থ। मूल जोर रखना चाहिए इस पर, विश्व में पवित्रता सुख शांति कैसे स्थापना हो रही है, आकर समझो। तुम अपने लिए ही करते हो, जितनी मेहनत करते हो उतना पद मिलता है, তাই না? যত সুখ শান্তি নিজে ধারণ করব সেই রকম সুখ শান্তিওয়ালা দুনিয়ার রাজা হব। বাবা বলেছে না, যেমন রাজা তেমন প্রজা। वो भी नंबरवार, यह भी दिखाओ नंबरवार कैसे कैसे बनते हैं। प्रजा भी दिखाओ, तो साहूकार प्रजा, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड प्रजा भी दिखाओ। ऐसा एक्यूरेट बनाओ जो अच्छी रीति समझा सको। मेहनत तो करनी है, समय बाकी थोड़ा है, ज्ञान है ही तुम्हारे लिए। तो राजा आत्मा के हबे जे प्रजा बानाबे, सब रकम प्रजा बानाबे, साहूकार प्रजाओ बानाबे, সাধারণ প্রজাও বানাবে, সব রকম প্রজা বানাবে, মানে সব রকম আত্মার সেবা করতে পারবে, সে হবে রাজা। तुम प्रदर्शनी में ऐसा समझाओ जो मनुष्य समझे। हमको एक बाप को ही याद करना है, तब ही हम यह बन सकेंगे, नहीं तो फिर भक्ति मार्ग में आ जाएंगे, তাই না? বাবা বলছেন প্রদর্শনীতে মানুষেরা যেন এটা বুদ্ধিতে বুঝে যায় যে আমাকে এই রকম তপস্যা করতে হবে, তো আমি এই রকম হতে পারবো, এটা যেন বুদ্ধিতে ঢুকে যায়। তো এমন কিছু করতে হবে এবার প্রদর্শনীগুলোতে। তো আগে থেকে ভাবো, বলবে, তো সেই রকম করাও যাবে। तुम महारथी बच्चे हो तो तुम्हारी बुद्धि चलती है। কি বললো বাবা, কার বুদ্ধি চলবে? যে মহারথী বাচ্চা, যে বাবার কমান্ডার আছে, তাই না? মহারথী বাচ্চা আছে। मेल्स भी अच्छे अच्छे हैं। नंबर 1 तो है जगदीश, जो मैगजीन बनाते हैं। ब्रिज मोहन को भी लिखने का अच्छा शौक है, शायद तीसरा भी कोई निकल आए, তাই না? বাবার যে ম্যাগাজিন শুরু হয়েছে, তো শুরু করেছিল জগদীশ ভাই। तो बाबा बोलছেন शायद तीसरा भी कोई निकल आए, हर एक बात तुम क्लियर करते जाएंगे दिन प्रतिदिन। बाप ज्ञान का सागर है, उस परम आत्मा में ज्ञान तो भरा हुआ है ना। जैसे गीत सुनते हो सारा रिकॉर्ड भरा हुआ है, यह भी ऐसे है। बाप के पास जो माल है वो मिलता रहेगा। ड्रामा अनुसार यह बच्चों की बुद्धि में चलना चाहिए। भल कुछ काम करो, हाथ से भोजन बनाओ, बुद्धि शिव बाबा के पास हो। ब्रह्मा भोजन भी पवित्र चाहिए। ब्रह्मा भोजन सो ब्राह्मणों का भोजन। तो যারা ব্রহ্মা ভোজন বানায় তাদের উপরে বিশাল বড় দায়িত্ব, স্থিতি বানিয়ে রাখতে হবে। যোগী তো আত্মা হয়ে যোগের ভাইব্রেশন দিয়ে ব্রহ্মা ভোজন বানাতে হবে। ब्राह्मण जितना योग में रह बनाते हैं उतनी उस भोजन में ताकत आती है। गायन है कि देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा करते हैं, जिससे हृदय शुद्ध होता है।
तो ब्राह्मण भी ऐसे होने चाहिए। अभी नहीं है, अभी अगर ऐसे बन जाएं तो तुम्हारी बहुत वृद्धि हो जाए, परंतु ड्रामा अनुसार धीरे धीरे বৃদ্ধি को पाना है, তাই না? ভালো ভালো যোগিত আত্মা যদি ব্রহ্মা ভোজন বানানোর নিমিত্ত হয়, তাহলে বাবা বলছেন তাহলে প্রচুর বাচ্চা আসবে, তাই না? বৃদ্ধি হবে। ऐसा भी ब्राह्मण निकलेगा जो कहेगा हम बाबा की याद में रहे भोजन बनाते हैं। बाबा चैलेंज देते हैं ना, ऐसा ब्राह्मण हो जो योग में रहे भोजन बनाए। भोजन पवित्र होना चाहिए। भोजन पर बहुत मदार है, बाहर में बच्चों को नहीं मिलता है, इसीलिए यहाँ आते हैं। बच्चे तो भोजन से भी रिफ्रेश होते हैं, তাই না? যেহেতু বাবার বাচ্চারা বাইরে খাওয়া দাওয়া করে না, তো যা কিছু শৌকের জিনিস সেটা বাবার বাড়িতে খাওয়ানো দরকার, তাই না? ওই জন্যে উড়িষ্যাতে না সিস্টেম থাকে, লিস্ট থাকে কারা কারা ভোগ দিতে চায়, আর যেদিন যার পালি থাকবে আর কি, তাকে সেদিন তার মানে তার চয়েসের খাবার সেদিন তৈরি হবে, তাই না? সেটা সে সবাইকে খাওয়াবে, নিজেও খাবে, তাই না? সেটা অল্প পয়সারও হতে পারে, বেশি পয়সারও হতে পারে, সেটা তার ইচ্ছে অনুযায়ী, তাই না? তো এইরকম সিস্টেম চলে। তাহলে কি হয়, সবাই আগে থেকেই বলবে আচ্ছা অমুকের আছে, বলো কি খাওয়াবে, তাই না? তো ব্রাহ্মণের বুদ্ধি কোথায় থাকে? যোগ না হলে ভোগ, তাই না? দুটো জায়গায় বুদ্ধি থাকে। तो योग वाले फिर ज्ञानी भी होते हैं, इसीलिए उन्हों को सर्विस पर भी भेज देते हैं। बहुत हो जाएंगे तो फिर यहाँ भी ऐसे ब्राह्मणों को रख देंगे, नहीं तो महारथियों में से भोजन पर भी होने चाहिए जो योग युक्त खाना बने। देवताएं भी समझते हैं हम भी ब्रह्मा भोजन खाकर देवता बने हैं, तो रुचि से तुम्हारे साथ मिलने के लिए आते हैं। कैसे तुमसे मिलते हैं यह भी ड्रामा में युक्ति है। सूक्ष्म बतन में वो और यह मिलते हैं, তাই না? বাবা একটা গভীর কথা বলল। তো সূক্ষ্ম বতনের ফরিস্তাগুলো ব্রহ্মা ভোজন খেতে আসবে, তো ওরা কীভাবে মিলন হবে, তাই না? সূক্ষ্ম রূপে ফরিস্তা ব্রহ্মা ভোজন অ্যাকসেপ্ট করে, তাই না? ওরা ভাসনা নেয়, এই জন্যে তো আমরা ভোগ লাগাই। তো বাবা অমৃতবেলা বৃহস্পতিবার দিন অমৃতবেলার থেকে বাবা ভোগ অবধি সমস্ত অ্যাডভান্স পার্টির আত্মা মানে যারা আগে থেকে সত্যযুগের স্থাপনার জন্যে চলে গেছে যে আত্মা, তাদেরকে তো বৃহস্পতিবার বাবা ইমার্জ করে। তো সে ফরিস্তা আত্মাগুলো তো দেবতা তো হয়েই গেছে না, শুধু জন্মই নেওয়া হয়নি, তো সেই তাদেরকেও ভোগের সময়ে আহ্বান করে। এই জন্যে যে ভোগ আমরা এখান থেকে নিয়ে যাই, তো সে ভোগ আগে তাদেরকে অর্পণ করা হয়, তাই না? তারপরে সে ভোগ মানে ওদের সবাইয়ের ভাইব্রেশন ওর মধ্যে চলে আসলো, তারপরে ওটা ভোগ হয়, তাই না? তো এই জন্যে শাস্ত্রে বলা আছে যে ব্রহ্মা ভোজনের জন্যে দেবতারাও অপেক্ষা করে বসে থাকে। তো যখন ব্রহ্মা ভোজন সঙ্গম যুগের, দেবতা সত্যযুগে, তো খাবে কীভাবে, তাই না? এইভাবে খাবে যে ওরা দেবতা হয়ে পূর্ণ হয়ে গেছে, দেবতা জন্ম নিয়নি, কিন্তু বাবা তাদেরকে সূক্ষ্মবতনে ইমার্জ করে বৃহস্পতিবার। আর যেখান যেখান সেন্টার থেকে, কেননা ওরাই তো মেহনত করেছিল না, এত যে সেন্টার খুলেছে, বৃদ্ধি হয়েছে, তো দাদিদের ভাইদের সব মেহনত আছে না, ওই জন্যে বাবা ওদেরকে ইমার্জ করে সবাইকে দিয়ে যে দেখো অমুক সেন্টার থেকে, অমুক ভাই বোনদের থেকে। আর যখন যে সেন্টার থেকে ভোগ যায়, তো বাবা সেই সেন্টারের উপস্থিত যারা রয়েছে সব ভাই বোনদেরকেও বতনে ইমার্জ করে, আর সেই মানে ফরিস্তা আত্মাগুলোর সঙ্গে বাবা তাদেরকে দেখাও করায়। তাদের যে শক্তি, তাদের যে আশীর্বাদ, তাদের যে বরদান, সেটাও আমরা অনুভব করি। এই জন্যে বৃহস্পতিবারের যোগের অনুভব আলাদা থাকে, তাই না? এই জন্যে বলা হয় বাবার বাচ্চা মানে বৃহস্পতিবার ভোগের সময়ে মিস করা যাবে না, কেননা সমস্ত ফরিস্তা আত্মাগুলোর ভাইব্রেশন আমরা সেদিন পাই, তাদের আশীর্বাদ পাই, তাই না? तो सूक्ष्म बतन में वो और यह मिलते हैं।
তাই না? তো কীভাবে দেখা হয় দেবতার ব্রহ্মভোজনের সূক্ষ্মবতনে দেখা হয়। তখন সাকারের আত্মাগুলো আর সেই ফরিস্তা আত্মাগুলো সূক্ষ্মবতনে দেখা হয়, ब्रह्मभोजन तारा एक्सेप्ट करे। यह भी वंडरफुल साक्षात्कार है, वंडरफुल नॉलेज है ना, तो साक्षात्कार भी वंडरफुल है अर्थ सहित, ताई ना। एओ वंडरफुल माने बृहस्पतिवारेर भोग लागानो। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार तो बहुत मेहनत से होते हैं, न्योधा भक्ति करते हैं, सिर्फ दीदार के लिए समझते हैं दीदार होगा तो हम मुक्त हो जाएंगे। उनको यह थोड़े पता है कि यह इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं, यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी इस पढ़ाई से बने हैं। बाकी जो इतने अनेक चित्र बनाए ऐसे तो कुछ भी है नहीं। यह सब भक्ति मार्ग का विस्तार है, बड़ी भारी कारोबार है। अब ज्ञान और भक्ति का राज तुम समझ सकते हो, তাই না। ভক্তি মার্গ বিস্তার করলো কারা? ব্রাহ্মণরা। কোথায় কিছু ছিল না, সেখানে কিছু একটা কেউ অনুভব পেলো, সেখানে একটা পাথর রেখে দিল, পুজো শুরু হয়ে গেল, ধীরে 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 সেখানে প্রতিমা হয়ে গেল, তারপরে কেউ স্বপ্ন দেখলো, সে ঘরবাড়ি বানিয়ে দিল, তারপরে এই করতে 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 ভক্তির বিস্তার হয়ে গেল, তারপরে দেখা গেল তার জন্যে ব্রত উপোস পুজো সব শুরু হয়ে গেল, তাই না। তো এইভাবে ভক্তির বিস্তার হতে থাকে। यह बाप ही बैठ समझाते हैं, वो है स्पिरिचुअल फादर, वही ज्ञान का सागर है। किंतु এটা তো দেখো যে ভগবান কি বলে, যে আত্মার বাবা সে কি চায় সেই দিতে পারবো, তবে তো আসল ভক্তি হলো। বাদবাকি কোথায় কি রীতিনীতি তৈরি হলো, এ তো মানুষ তৈরি করলো, তাই না। कल्प कल्प पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाना, राजयोग सिखाना बाप का काम है, परंतु सिर्फ गीता में नाम बदली कर दिया। बाप समझाते हैं यह भी कल्प कल्प का खेल है। हम घर से यहाँ आते हैं पाठ बजाने, झाड़ की तरफ भी बुद्धि चलनी चाहिए, कैसे किसको समझाया जाए। हमको कहते हैं क्या हम स्वर्ग में नहीं आएंगे? बोलो, तुम्हारा धर्म स्थापक तो स्वर्ग में आता ही नहीं, তাই না। অন্য ধর্মের যে যারা কট্টর সেই ধর্মের, তো ধর্মপিতাই যদি স্বর্গে না আসে, তাহলে ওর পিছনের যে ডালপালার পাতাগুলো সেগুলো কি করে স্বর্গের ভাগ হবে, তাই না। ওই জন্যে বাবা বলছে যে तो वो जब स्वर्ग में आए तब तुम भी आओ, हर एक धर्म का अपने अपने समय पर पाठ है। यह वैरायटी धर्मों का नाटक बना हुआ है, बना बनाया खेल है। इसमें कुछ भी कहने की दरकार नहीं रहती। मुख्य धर्म दिखाए गए, यह तो बच्चे जानते हैं। यह चित्र आदि भी कोई नए नहीं हैं, कल्प कल्प ऐसे হুবহু চলতে আয়েঙ্গে। বাবা বলছেন প্রত্যেক কল্পে এইরকমই কোর্সের চিত্র বেরোবে, সেইগুলো আবার চলবে। विघन भी अनेक प्रकार के पढ़ते हैं, मारपीट आदि के भी विघन पढ़ते हैं ना। बच्चों को कितना युक्ति से समझाया जाता है। बोलो, भगवानो वाच है ना। काम महाशत्रु है। अभी तो यह कलियुगी दुनिया विनाश होनी है, देवता धर्म स्थापना हो रहा है। इसीलिए बाप कहते हैं बच्चे तुम पवित्र बनो, काम को जीतो, इस पर ही झगड़ा होता है, তাই না। কত মারপিটও খায় না মাতাগুলো, তাই না। কোথায় কোথায় ভাইগুলোও চড় খায়, তো কত রকম ঝামেলা তো হয় না বাবার পথে চলতে নিয়ে। तुम बड़ों बड़ों को समझाते हो, गवर्नर का नाम सुन सब चले आएंगे, इसीलिए युक्ति रची जाती है। हो सकता है उनमें से कोई अच्छी रीति समझ जाए, बड़ों का नाम सुन ढेर आ जाएंगे। हो सकता है कोई बड़ा भी आ जाए, है तो बहुत मुश्किल। बाबा कितना लिखते हैं, बच्चे जिससे उद्घाटन कराओ, उनको पहले समझाओ जरूर कि ऐसे मनुष्य से देवता बन सकते हो, विश्व में शांति हो सकती है। स्वर्ग में ही विश्व में शांति और सुख था। ऐसे ऐसे भाषण करो और अखबार में पढ़े तो फिर तुम्हारे पास इतने ढेर आने लग जाएंगे जो तुमको नींद भी करने नहीं देंगे, তাই না। বাবা আগেও বলেছে অনেকবার অব্যক্ত মুরলিতে,
এমন সময় আসবে তোমার খাবার জন্যে ঘুমানোর জন্যে সময় পাবে না, এত ভিড় হবে, তাই না? এত আত্মারা আসবে। नींद फिटानी पड़े, सर्विस से योग से बल भी आता है, क्योंकि तुम्हारी कमाई होती है। कमाई करने वाले को कभी उबासी नहीं आती है, झुटका नहीं आएगा। कमाई से पेट भर गया, फिर नींद नहीं आती, তাই না? কোথায় সেবা থাকলে কি হয়, আর ঘুম আসে? তখন সব ভুলে যায়, শুধু সেবাতে আনন্দ পেতে থাকে, তাই না? जैसे रेगुलर हो जाते हैं, तुम भी बहुत भारी कमाई करते हो। उबासी दिवाला निकालने वाले खाते हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं, याद में रहते हैं, उनको उबासी नहीं आएगी। अगर मित्र संबंधी आदि याद आते हैं तो उबासी आती रहेगी, তাই না? কেউ কেউ থাকে না ক্লাসে বসে হাই তোলে, উবাসী মানা হাই, তো কেউ বসে ক্লাসে হাই তোলে। তো বাবা বলছে কাদের উবাসী আসে? যারা এখানে বসে বুদ্ধিতে মিত্র সম্বন্ধীর কথা ভাবতে থাকে, মানে এখানে নেই, বুদ্ধি আর কোথাও আছে। यह निशानियाँ हैं, স্বর্গ में तुमको उबासी आदि कभी आएगी ही नहीं, তাই না? স্বর্গে গেলে কি হবে সত্যযুগে? সেখানে কেউ কোনো দিনও হাই তুলবে না, তাই না? এত অ্যাক্টিভ, এত এনার্জিতে থাকবে সবাই। बाप का वर्षा पा लिया तो वहाँ सोना उठना बैठना कायदेशीर चलता है। তো জানেন তো দেবী দেবতা কখন উঠবে? কখন ঘুম থেকে উঠবে? কখন উঠবে ঘুম থেকে দেবী দেবতা? 4টের সময়, তাই না? ইভেন কলিযুগেও দেখবে অনেক বুড়ো মানুষেরা ওরা 4টের সময় উঠবে, তাই না? তো সেখানে 4টের সময় উঠবে কেন? 4টের সময়ে পাখিরা ডাক দেয়, তাই জন্যে 4টের সময় উঠবে, পাখিরা ডেকে তাদেরকে তুলবে, তাই না? তো বাবা বলছেন সেখানে কখন ঘুমাবে, কখন, আর সন্ধ্যে হলেই শুয়ে পড়বে, তাই না? কেননা আর তো কাজ নেই, সেখানে তো কারেন্টের ব্যাপার নেই। চন্দ্র উঠলো মানে চাঁদ উঠে কটায়? 7টা 8টার দিকে চাঁদ উঠে, বেশ 8টা হলো মানা মন্দির বন্ধ। সব কৃষ্ণ মন্দির দেখবে 8টা হলো মানে কৃষ্ণ মন্দির বন্ধ, তাই না? লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির বন্ধ, তাই না? কেননা 8টার সময়ে চাঁদ উঠবে, বেশ এবার দেবতাদের রেস্টের সময়, তাই না? তো বাবা বলছে तो बाप का वर्षा पा लिया तो वहाँ सोना उठना बैठना कायदेशीर चलता है। एक्यूरेट आत्मा लीवर बन जाती है। अभी सिलेंडर बनी है, उनको लीवर बनना है, माने घड़ी। आगे तो अन्यरकम छिलो, एखन तो एक्यूरेट घड़ी ना, माने डिजिटल एकदम एक्यूरेट टाइम मेंटेन करे। तो बाबा बोलছে ওখানেও কি হয়ে যাবে, एकदम एक्यूरेट टाइमे उठ। तो लीवर सिलेंडर यह घड़ियों के नाम हैं। ऐसा कोई बना सकते हैं, कोई नहीं बना सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। पढ़े दीजिए। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, बंधन मुक्त बनने व अपनी उन्नति करने के लिए बुद्धि ज्ञान से सदा भरपूर रखनी है। मास्टर ज्ञान सागर बन स्वदर्शन चक्रधारी होकर याद में बैठना है। तो बाबा बोलছেন যখন যোগে বসবে সুদর্শন চক্র ঘুরাবে, তাই না? दूसरा, नींद को जीतने वाला बन याद और सेवा का बल जमा करना है। तो बाबा আজকে ঘুমের উপরে বিজয়ী হতে বলছেন। कमाई में कभी सुस्ती नहीं करनी है, झुटका नहीं खाना है। वरदान, विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बोने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप विश्व सेवाधारी बच्चे विश्व में ईश्वरीय परिवार के स्नेह का बीज बो रहे हो, তাই না? যারা মধুবন যায় তারা সবচেয়ে অবাক প্রভাবিত এটাই হয় যে পুরো পরিবার
পুরো ঈশ্বরীয় পরিবার, এক টাইমে উঠে, এক টাইমে খায়, এক টাইমে ঘুমায়, এক টাইমে সব কিছু করে, কোথায় অশান্তি নেই, কোথায় সুপারভাইজার নেই, তাই না? বড় বড় ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ফ্যাক্টরি থেকে এসে অবাক হয়ে যায়, বলে কোন ম্যানেজমেন্ট চলে এখানে, তাই না? তখন প্রকাশমণি দাদিকে, তাই না, সব ম্যানেজিং ডাইরেক্টরদের যখন সেবার জন্য ডাকা হয়েছিল, তখন ওরা জিজ্ঞেস করছে যে কি ম্যানেজমেন্ট এখানে চলে, আমাদেরকে শেখাও। তো প্রকাশমণি দাদির মুখ থেকে বেরোলো, এখানে সব সেলফ ম্যানেজমেন্ট করে বাবার ইয়াদে। তো ইংরাজি তো ভালো করে জানা নেই, এবার তারপরে ওরা সব ধরে বসলো, বললো তাহলে সেলফ ম্যানেজমেন্ট আমাদেরকে শেখাতে হবে সব ফ্যাক্টরিগুলোতে। তারপরে প্রকাশমণি দাদি এবার কি করবে, তারপরে ঊষা দিদির কাছে দায়িত্ব দিয়ে দিল, তুমি পড়ালেখা করে এসছো, গ্র্যাজুয়েশন করে এসছো, এবার তুমি সেলফ ম্যানেজমেন্ট করাবে, তাই না? সব ফ্যাক্টরিতে ওরা টাইম দিয়ে দিল। এবার কিছু থাকলে তো সেলফ ম্যানেজমেন্ট করাবে, সেখানে তো গিয়ে তো আর কোর্স করাবে না। তারপরে ঊষা দিদি বাবার কাছে বসলো, তারপরে বাবা সব সেলফ ম্যানেজমেন্ট, তাই না, ওর উপরে বইও আছে, ঊষা দিদির সেলফ ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিংয়ের অনেক ক্লাসেসও আছে, তাই না, সব। তারপরে বাবা এক একটা করে সূক্ষ্মপতনে তাকে লেখালো, তাই না? এইভাবে সেলফ ম্যানেজমেন্ট, স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট আসলো बाबर घोड़े। तो चाहे कोई नास्तिक हो या आस्तिक, सबको अलौकिक व ईश्वरीय स्नेह की, निस्वार्थ स्नेह की अनुभूति कराना ही बीज बोना है, তাই না? সবাই প্রভাবিত হয়ে বাবার বাড়িতে এসে কেন, যে পরিবারের ফিলিংস আসে, তাই না, যেন আমার নিজের লোক। यह बीज सहयोगी बनने का वृक्ष स्वतः पैदा करता है और समय पर सहयोगी बनने का फल दिखाई देता है। तो बाबा বলছেন প্রথমে সহযোগী বানাও, স্নেহ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে বাড়ির লোকেদেরকে সহযোগী বানাও, তারপরে ধীরে ধীরে ওরাও সহযোগী হতে শিখে যাবে। सिर्फ कोई फल जल्दी निकलता है और कोई फल समय पर निकलता है, তাই না? তো বাড়িতে যদি কেউ বাধা দিচ্ছে, তো কিছু সময় হিসাব কিতাব আছে, কিন্তু পরে ফল অবশ্যই বেরোবে। स्लोगन, भाग्य विधाता बाप को जानना, पहचानना और उनके डायरेक्ट बच्चे बन जाना, यह सबसे बड़ा भाग्य है। तो बाबा के চেনা আর তাকে জানা আর তার ডাইরেক্ট বাচ্চা হয়ে যাওয়া, তাই না, তার কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেওয়া, এ হচ্ছে সবচেয়ে বড় ভাগ্যের ব্যাপার, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। বলো তো শুনি, বাবা কি বলল, বলো। বাবা আজকে অনেক রহস্য খুলেছে মুরলিতে, তো আজকের মুরলি রিভিশন অবশ্যই দিতে হবে, কেননা ভালো করে কনসেপ্টগুলো বুঝতে হবে, তাই না? বলো। আর नींद को जीतने वाले, বাবা আজ ঘুমের উপরে বিজয়ী হতে বলছে সেবা প্রচুর আসবে, তার জন্যে তোমাকে রেডি থাকতে হবে। তখন যেন অজুহাত, বাবা গতকালও বললো না, কোনো রকম কারণ চলবে না, কোনো অজুহাত দেওয়া চলবে না, রয়্যাল কারণও না আর মোটা মোটা কারণও না, তাই না? আর মর্যাদা পুরুষোত্তম হব, যত বেশি ব্রাহ্মণ হব অত ভালো দেবতা হব, তাই না? আর বাবা বলল না যে মৃত্যুর সময় যদি যুদ্ধের স্থিতিতে দেহ রাখি, মানে এইদিকে বাবা ওইদিকে দুনিয়া, তাহলে কোন জায়গায় যাব? লক্ষ্মীনারায়ণের দুনিয়াতে পাও রাখতে পারবো না, তাই না? সেখানে তেতা যুগে আসতে হবে। আর কি বললো? বন্ধন মুক্ত হতে হবে, অনেক বন্ধন আছে না, বন্ধন মুক্ত হতে, সদর্শন চক্র ঘোরাতে হবে, যোগে বসবো মানে সদর্শন চক্র ঘোরাবো। আর কি বললো বাবা? হ্যাঁ, বাবা প্রদর্শনীর জন্যে বোঝালো যে একদিকে কলিযুগ, একদিকে সত্যযুগ, আর মাঝখানে সঙ্গম যুগ। কীভাবে কলিযুগের ছিলে কীভাবে তপস্যা করলো, কীভাবে সত্যযুগে লক্ষ্মীনারায়ণ হলো, তো এটা যেন সবাই প্রদর্শনী থেকে বুঝে যেতে পারে, অনুভব করতে পারে যে আমি এরকম তপস্যা করলে এরকম হব, তো সেটা সবাইকে বুঝিয়ে দিতে হবে।
তো কিভাবে বুঝাবে, কি করলে লোকেরা এই কনসেপ্টটা বুঝতে পারবে, তার জন্যে বিচার সাগর মন্থন করতে হয়, তাই না? হ্যাঁ, নেতারা রামরাজ্য স্থাপনা করছে না, ও তো সোজা না। বাবার বাচ্চারাই আসল নিজের তপস্যার দ্বারা আসল রামরাজ্য স্থাপন করছে। আর কি বললো বাবা? ভাইগুলো কি চুপ থাকবে নাকি? হ্যাঁ, 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 বাবা আজকে মুখ্য কথা বলেছে। যারা ব্রহ্মা ভোজন বানায় বা যারা বাড়িতেও খাবার খায়, যদি ভোজন বাবার ইয়াদে বানানো হয় তবে ব্রহ্মা ভোজন। আর বাবা একটা রহস্যও আজকে বলেছে যে যখন ভোগ লাগানো হয় দেবতারা ব্রহ্মা ভোজন খাবার জন্যে তরসায়। তো কিভাবে তরসায়, কখন তরসায়? শতযুগে তো ব্রহ্মা ভোজন নেই। তো যখন বৃহস্পতিবার ভোগ লাগানো হয় তখন অপেক্ষায় শুধু বাপ দাদা থাকে না, সব দেবকুলের আত্মারা, ফরিস্তা আত্মারাও সেখানে ইমার্জ থাকে আর ওরা অপেক্ষায় থাকে। তো ব্রহ্মা ভোজন যখন সেখানে নেওয়া হয় তখন ব্রহ্মা ভোজন ওরাও অ্যাকসেপ্ট করে, আর ওই সময়ে যেখান থেকে ব্রহ্মা ভোজন এসছে সেখানে উপস্থিত যত ভাই বোন বতনে বাবা ইমার্জ করে ওদেরকে ফরিস্তা রূপে। তো ফরিস্তা যে আগের সেনা, ফরিস্তা সেনাগুলোও নিজের বাচ্চাগুলোকে দেখে আর বাপদাদাও দেখে, আর সবাই ভাইব্রেশন আর আশীর্বাদও ওরা পায়, তাই না? হ্যাঁ, যদি ক্লাসে বসে মিত্র সম্বন্ধীর কথা মনে পড়ছে তো তাহলে হাই আসবে। হ্যাঁ, অমৃতবেলা থেকে উঠে, হ্যাঁ, অমৃতবেলা থেকে উঠে 3 বিন্দুর তিলক লাগাতে হবে আর সমান নিতে হবে ডবল লাইট বাপ সমান ফরিস্তা। কত মাস অবধি? 3 মাস অবধি। আর ডেটও ফিক্স করতে হবে যে কবে ডবল লাইট ফরিস্তা বাপ সমান হয়ে যাবে, তাই না? হ্যাঁ, মৃত্যুর উপরে বিজয়, জিতে জি মরে রেডি হয়ে থাকতে হবে, তাই না? হ্যাঁ, কি বললে আরেকবার বলেন? হ্যাঁ, হুম, মানে মৃত্যু টেনে টেনে নিয়ে যাবে না, আমি রেডি হয়ে থাকবো, চলো একদম সম্মানের সঙ্গে যাব, তাই না? তবে শতযুগের আত্মা হব। আর মৃত্যুর সময় যদি এক পা বাবার দিকে আর এক পা পিছন দিকে, তাহলে বাবা বলবে তুমি শতযুগের যোগ্য না, তুমি তাহলে পরে এসো, দাপর যুগে ত্রেতা যুগে আসো, তাই না? এই জন্যে মৃত্যুর সময় যেন এক ধকে চলে যেতে পারি, সেই রকম হতে হবে। মৃত্যুর উপরে বিজয়ী আত্মা, মর্জিবা আত্মা, একরস হর্ষিত মুখ থাকতে হবে, তাই না?